শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ ঘগৰা চাহবাগিচাৰ সমীপত মাংৰি মেম ভৱনত আজি জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি দিৱস উদযাপন। প্ৰথম বাৰ্ষিক বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ৰাইজ তথা জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দেহাৰুগৰ, সম্পাদক জোনা কুজুৰ, দলটোৰ মুখপাত্ৰ অমিত নাগকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত ভাগ লয়। উক্ত জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ জন্মদাতা প্ৰয়াত প্ৰদীপ নাগৰ অৰ্ধাংগিনী প্ৰীতিৰেখা বাৰ্লা নাগ এই সভাত উপস্থিত থাকি শোকত ভাগি পৰে। आज 70-75 बछरे कांग्रेस होक, बीजेपी होक, एजीपी होक, जिकुल दल के हमरे भोट दे के सबके आसन हमरे प्रदान कर ली, सीएम बना ली, एमएलए बना ली और हमरे बहुत रकम के अधिकार उसके हाथ में सौंप दिली। आज हमरे आशावादी आदिवासी मन हमने हर एक चीज में हमरे आसरा ये सब देवे ना, हमरे उतने में भुलाई जाइला जे कि हमरे के कौन एक देवाई। आज देवई कहते कहते आज 2025 सन में हमरे पहुंच गई और यदि हमरे देखबाई हमनी के अधिकार मन के पाई के लगिन हदो आदिवासी छात्र संस्था आज दीर्घ दिन से जे दाबी मन के करते अलग जे जनजातिकरण माटी के पट्टा दूरे से गोतिया हमारे माजे, बड़े दूरे से गोतिया हमारे माजे। कहाँ से आवाज़ है सुंदर गोतिया, है सुंदर गोतिया हमारे माजे, बड़े दूरे से गोतिया हमारे माजे, बड़े दूरे से गोतिया हमारे माझे, बड़े दूरे से गोतिया हमारे माझे, बड़े दूरे से गोतिया हमारे माझे। सब मन के जोहार, धन्यवाद। सुंदर स्वागत करला हमने के भूतिया मन के से करले। एती मध्य हमने के जय भारत पार्टी के केंद्रीय कमिटी के
गोमके सभापति तेहालुगढ़ डांगरिया हमने के तेजपुर घगरा शाह बागीचा ये बिंदुगुरी फुटबॉल फील्ड में इतिमध्य हमने के संगे है उपस्थित हुए हैं और हमने मजा से वेलकम करके हमने श्रद्धांजलि जगह में हमने पहुंचा ही सगे सगे हमने के सगे केंद्रीय कमेटी के सम्पादक जुना कजूर डांगरिया सर है और हमने के मुख्य पात्र अमित नाग डांगरिया है और हमने के जातीय नायक प्रदीप नाग सर के मिसेस गोमकिन प्रीति रेखा नाग डांगरिया है हमके बीच में और जितना ही केंद्रीय कमेटी के विषयबबिया जिला कमेटी के विषयबबिया एलएसी कमेटी के विषयबबिया और जितना ही हमके स्थानीय राज्य जितना ही हमने आई एक कार्यसूची के हमने आगे बढ़ाते हुए हमने एक श्रद्धांजलि हमने के बीच में है। गांव के तेहालुगढ़ डांगरिया के ये श्रद्धांजलि कार्यसूची के आगे बढ़ाने के लिए हमने अनुरोध करा थे। सागे सागे हमने के केंद्रीय कमेटी के सम्पादक साजू करे और श्रद्धांजलि के आगे बढ़े। नीचे लगा संगे संगे हमने के केंद्रीय कमेटी के जय भारत पार्टी मुख्य पात्र अमित नाग डांगरिया के भी श्रद्धांजलि जाने के लिए अनुरोध करा था और हमने के गोमकिन प्रीति रेखा बाइटो के भी हमने अनुरोध जाना थी। जय भारत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भारत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भारत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेहालुगढ़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुना कजूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे। प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जातीय नायक प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जातीय पिता जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जातीय पिता जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। प्रयात बक्स का शर्मा कौर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। राष्ट्र शहीद मंगरी उरांग अमर रहे अमर रहे अमर रहे। प्रयात बाबूलाल किस्कू अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय भारत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जुबिन गार्ग अमर रहे, हमारा है। जुबिन गार्ग अमर रहे, हमारा है, हमारा है। जुबिन गार्ग अमर रहे, हमारा है, हमारा है। जुबिन गार्ग को न्याय लगे, न्याय लगे, न्याय लगे। जुबिन गार्ग को न्याय लगे, न्याय लगे, न्याय लगे। धन्यवाद। संगे संगे हमनी के जय भारत पार्टी के जिला कमिटी के বিষয়ববীয়া মান उपस्थित आहन हले हमने श्रद्धांजलि जाना के हमने अनुरोध जाना थी और केंद्रीय कमेटी मान के नाम करके यदि छूट जाए तो हम मान के हमने अनुरोध जाना थी। प्रदीप माने हल आमार सदৌ অসম आदिवासी छात्र सन्थार एजन हिरो दा रियल हिरो वन मैन आर्मी হয় না নহয় আৰু परदीपे आसलते परक केनेকুৱা दीप দি মেলি পেলাই গুছি গল এই কথাটো আপোনালোকে বুঝক তাৰ অৰ্থ বহুত আছে। परदीप নিজৰ কাৰণে নহয়, परदीप এটা मोमबाती, प्रदीप कैंडल, कैंडले निजे जलि जाए, जलि हेक हो जाए किंतु बेलेग कष्ट पाब दिया निकी, दिया निकी कौक आको कथा दिया निकी। कैंडल जलि हेक हो जाए सकलोके पोहर दी दिए, पोहर दी दियार पाছত निजे जलि हेक हो जाए है ना নহয় किंतु सकलोके पोहराई मेली पेलाई राखी दिए সেইটোৱে परदीप হয় না নহয়। গতিকে परदीपर কেতিয়াও মৃত্যু হব নোৱাৰে, হব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে। परदीप নাগ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, प्रदीप নাগ ডাঙৰীয়া সদায় আমাৰ লগত থাকিব। আৰু এজন গিৰিয়েকে এইটো কথা সদায় কয় বা নিজৰ স্বামীয়ে এইটো কথা কয় যে মই এগৰাকী लक्ष्मी ছোৱালী পাইছো যাক মই বিয়া কৰিলো, যাক মই বিয়া কৰিছো লক্ষ্মী ছোৱালী পাইছো। আৰু যেতিয়া নেকি বিয়া হৈ যায় তাৰ পাছত তেখেতৰ যেতিয়া মিছেছ হৈ যায়, মিছেছ হৈ কৰি মিলি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত চাৰ্জত বা অন্যান্য জায়গাত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যায়, যায় না নাযায়? যায় না নাযায় বাৰু? তো প্ৰাৰ্থনা কি কাৰণে কৰে? নিজৰ পুৰুষৰ ভাল হোক, আগবাঢ়ি যাওক, তেখেতৰ আয়ুষৰ দীৰ্ঘায়ু হোক, সেইকাৰণে আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰে, কৰে নে নকৰে? আৰু মই ভাবো প্ৰদীপ নাগ আৰু আমাৰ বৌ যি নেকি আমাৰ মাজত আহি মেলি পেলাই উপস্থিত হৈছে, এবাৰ জোৰকে হাত চাপৰি বজাই দিব লাগে। সঁচাকে আজি আমি ধন্য মানিছো যে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাক পালে যি প্ৰদীপ নাগে নিজে নোখোৱা নোবোৱাকে দিনে ৰাতিয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই গ'ল, চাহ বাগিচাবিলাক আদিবাসীৰ মাজত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলোতে ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ মেলি প্ৰচাৰ কৰিলে, অৰ্থাৎ প্ৰদীপে সকলোকে পোহৰ দিলে। কিন্তু আমি কোনোদিন নুশুনিলো যে তেখেতৰ মিছেছে তেখেতক বাধা কৰিছে বুলি বা ৰাইজৰ কাম কৰিব নালাগে বুলি আমি কেতিয়াও আচলতে নুশুনিলো। আৰু আজি তাই আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তাই আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে। আৰু সঁচাকে আমি যে এখন ফটো দেখিছো প্ৰদীপ নাগ যে আমাৰ কাষত কেনেকুৱা মাইক্ৰফোনটো লৈ কৰি মেলি পেলাই থিয় হৈ আছে, বস্ক চাৰ্মাকো ডাঙৰীয়া আছে, লগতে আমি জাষ্টিন লাকৰাক দেখিছো, মাংৰি মেমক দেখিছো, ইফালে জুবিন গাৰ্গো আছে। এনেকুৱা লগা নাই নে প্ৰদীপ নাগ আমাৰ লগত আছে? লাগিছে নে নাই? লাগিছে নে নাই? আৰু প্ৰদীপ নাগে জন্ম দিয়া ইয়াত যিমানসকল আছো এইবিলাক আমি সব গোটেইবিলাক পুলি হয়, গোটেইবিলাক আমি আচলতে পুলি পোখা হয়, হয় নে নহয়? আজি প্ৰদীপ নাগে জয় ভাৰত পাৰ্টিক এটা প্ৰতিষ্ঠিত ৰূপ দিলে, প্ৰতিষ্ঠিত ৰূপ দি কৰি মেলি পেলাই আজি জাতিটোৰ কাৰণে
এটা ৰাজনৈতিক দল খুলি গ'ল সকলোৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল আছে আপোনালোকে চাব